Masyarakat penduduk desa Monconglowe Lapara dijadikan sebagai tempat atau lahan milik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menggunakan di berbagai macam cara yang sudah diatur, bahwa ada beberapa tanah di wilayah Monconglowe Lapara itu miliknya sehingga ketenangan dan kegelisahan terus terjadi. Informasi-informasi sebagai bayangan tentang sistem kinerja yang mengatasnamakan tanah ini adalah miliknya dan bekerja sama oleh oknum pemerintahan setempat di Kecamatan Monconglowe ikut serta dalam dukungan tersebut. Kini informasi yang mengatasnamakan ini tanahnya yang tidak jelas atas kepunyaan sebagai pegangan atas hak miliknya, sehingga orang yang sudah berumur hampir mencapai 1 abad kini sedih dan tidak enak dikarenakan dirinya disolimi oleh salah satu oknum-oknum yang mengatasnamakan tanah ini miliknya, akan mendatangi tanah tersebut. Itu informasi dari orang-orang yang tidak jelas orangnya, tetapi si anak pemilik tanah tersebut bersama anaknya dan keluarga berkumpul untuk mengantisipasi atas informasi tersebut. Tanah ini masih dalam proses di Desa Monconglowe Lapara, Kecamatan Monconglowe, Kabupaten Maros. Tidak mengetahui kapan ini ada kejelasan bahwa orang-orang yang mengatasnamakan ini miliknya akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku dan akan diumumkan dengan secara jelas. Saya sampaikan lagi yang kesekian kalinya kepada Kepala Pemerintahan dan para kesatuan Sulawesi Selatan, juga pusat. Saya ini anak si kepunyaan tanah. Sesuai dengan bukti-bukti yang tertulis di pembukuan pemerintah di buku F2 atas nama almarhumah Halimah dan Puang Pamula almarhum. Beliau ini mama dan bapak saya. Dan saya 2 bersaudara tetapi saudaraku sudah almarhum. Anaknya 4 almarhum. Dan anak saya juga 4. Sekarang merekalah yang mengurus ini semua. Dikarenakan saya sudah tua tidak sanggup untuk mengurusnya jikalau saya yang urus. Bukan tidak bisa, tetapi fisik saya sudah terbatas. Jadi saya minta kepada Kepala Pemerintahan dan Kepala Kesatuan di pusat agar kiranya membantu saya. Yang disolimi juga anak dan cucuku. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Pimpinan di pusat dan kesatuan memberikan saya keadilan. Hanya kitalah yang sanggup dan bisa untuk membantu kami kasihan. Cuma kita, dari media Selebes Magazine dan kamera independen Muhammad Bakri alias Yasin dan Raden Mas Himawan Abdi S. melaporkan. Jika ada yang ingin dikomentari silahkan dikomentari dan ingat subscribe ya subscribe. The residents of Monconglowe Lapara village, used as a place or land owned by irresponsible individuals, use it in various ways that have been set. That there is some land in the Monconglowe Lapara area that belongs to him so that tension and anxiety continues to occur. Information as a reflection of the performance system in the name of which this land belongs to him. And cooperation with local government officials in Monconglowe district participate in this support. Now the information in this name is the land, unclear on ownership, as a holder of his property rights. So that people who are almost a century old are now sad and uncomfortable because of themselves. In Solimi, by one of the individuals who claimed that this land belonged to him. Will come to that land. This is information from people who are not clear, but the son of the landowner was with his son and family. Gather to anticipate this information. This land is still being processed in the village of Monconglowe Lapara. Monconglowe Subdistrict, Maros District. Don't know when this will be clear, that the people who use this name belong to him. Sanctions will be given in accordance with applicable law, and it will be announced clearly. I will convey it again for the umpteenth time to the head of government and the units of South Sulawesi. Also Central, I am the son of a landowner. In accordance with the evidence written in the government's bookkeeping in Book F2 in the names of the deceased Halima and the deceased Puang Pamula. These are my mother and father. And I have 2 brothers but my brother is deceased. His 4 children are deceased. And my child is also 4. Now they are the ones who take care of all this. Because I'm old, I can't take care of it if I take care of it. It's not that I can't, but my physical condition is already limited. So I asked the head of government and the heads of units at the center to help me. Those who are Soliminate are also my children and grandchildren.
Once again I ask the leadership at the center in units. Give me justice. We are the only ones who are capable and able to help us, poor thing. Just us. From Media Celebes magazine and independent camera Muhammad Bakri alias Yasin and Raiden Mashamawan Abdi. S reported. If there is anything you want to comment on, please comment and remember to subscribe. سكان قرية مونكونجلو لابارا استخدامها كمكان أو أرض مملوكة لأفراد غير مسؤولين، استخدامه بطرق مختلفة تم تعيينها. أن هناك بعض الأراضي في منطقة مونكونجلو لابارا تابعة له حتى يستمر التوتر والقلق. المعلومات باعتبارها انعكاسا لنظام الأداء الذي باسمه تنتمي هذه الأرض إليه، والتعاون مع المسؤولين الحكوميين المحليين في منطقة مونكونجلو. المشاركة في هذا الدعم. الآن المعلومات في هذا الاسم هي الأرض. غير واضح بشأن الملكية باعتباره صاحب حقوق ملكيته، حتى أن الأشخاص الذين يبلغ عمرهم قرنا تقريبا أصبحوا الآن حزينين وغير مرتاحين بسبب أنفسهم. في السليمي، على يد أحد الأشخاص الذي ادعى أن هذه الأرض ملك له، سوف يأتي إلى تلك الأرض. هذه معلومات من أشخاص غير واضحين، لكن ابن صاحب الأرض كان مع ابنه وعائلته. تجمع لتوقع هذه المعلومات. لا تزال هذه الأرض قيد التجهيز في قرية مونكونجلو لابارا. منطقة مونكونجلو الفرعية، منطقة ماروس. لا أعرف متى سيكون هذا واضحا. أن الأشخاص الذين يستخدمون هذا الاسم ينتمون إليه. سيتم فرض العقوبات وفقا للقانون المعمول به، وسيتم الإعلان عنه بوضوح، وسأنقله مرة أخرى إلى رئيس الحكومة ووحدات جنوب سولاويسي المركزية أيضا. أنا ابن صاحب الأرض. وفقا للأدلة المكتوبة في مسك دفاتر الحكومة في الكتاب F2 باسم المرحومة حليمة والمتوفى بوان بامولا. هؤلاء هم أمي وأبي، ولدي شقيقين ولكن أخي متوفى، وتوفى أبناؤه الأربعة، وطفلي يبلغ من العمر 4 سنوات أيضا. والآن هم من يعتنون بكل هذا. لأنني كبير في السن، لا أستطيع الاعتناء به إذا اعتنيت به. لا يعني ذلك أنني لا أستطيع، لكن حالتي البدنية محدودة بالفعل. فطلبت من رئيس الحكومة ورؤساء الوحدات في المركز مساعدتي. أولئك الذين يتعاطفون هم أيضا أبنائي وأحفادي. مرة أخرى أطلب من القيادة في المركز والوحدات. أعطني العدالة. نحن الوحيدون القادرون والقادرون على مساعدتنا أيها المسكين. نحن فقط. من مجلة ميديا سيلبس والكاميرا المستقلة محمد بكري. الاسم المستعار ياسين ورادين ماس هيموان عبدي. وذاكرة اس. إذا كان هناك أي شيء تريد التعليق عليه، يرجى التعليق وتذكر الاشتراك